So, hello guys! Kumusta ang lahat? So, yun, ito pang update natin guys. Ito pa ako. Ayun, ang dalawa. Hi! Ah! So, yun guys. Ayun, ang update natin. So, coffee pa ako guys. So, ayun, tingnan anong oras na tayo. Medyo naggabi-gabi na talaga. Hi! Ayun. Ayun sila. Hi, Bansyong! Say hi, Bansyong! Ayun si Bansyong. Mama Joy. Ayun si Bansyong guys. Pa-deliver pa sila. Si Mama Joy busy. Labadami si Mama Joy. And then si Bansyong, ayun, mag-deliver pa sila. Ayun, busy-busyhan talaga kami. Kanya-kanyang busy. Si Miming din. Yun lang guys. Maraming salamat. Thank you so much. Halika Ming. Ming, si Miming din. Oh, si Miming din guys. Oh, ayun. Miming, no. Wala pa siya daw ano. Are you still hungry, Ming? Are you hungry now? Hindi pa daw siya nakapag-merienda. Ayun na sila. Oh. Ay! So, ayun na sila guys. Ang sisters. Yun lang guys. Thank you so much. Hala, ang coffee ko. Nakalimutan ko tuloy. Ano pala? Gatas pala to guys. So, yun lang. Thank you so much. Thank you for watching guys.